हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। आज ब्लॉगटा संध्या बेलू ठार स्टार्ट करछि। सकाळ ब्लॉग स्टार्ट करि पार नथुनी किछटा प्रोब्लेम पर मैं करि पारनी। भात सकाळ रांधि नथिली खाली पुओ ପାଇଁ खेचड़ी कर देथिली आ किछ रांधिनी। आ एबे एडी जाक बासन बुसन माजिली। एई बासनटा देखो एटा अछि सब पोड़ी जाई तळ गुड एटा केमिति पानी बासन माजुली पानी फुल जाइए ढाड़ी आज यूट्यूब देखी आपको केमी छाड़ बिल्कुल चामच जिते रांपिले बिल्कुल छाड़ूनी पोड़ी जा देख पानी ढाई दूसरी यहाँ एमती पोड़ी जाको केमी छड़े मुंड किसी कम करनी हाथ कौन हो यही साइड टे छड़े आहत जाक अच्छी छाड़ूनी बिल्कुल छड़े बोली भावुची यूट्यूब गोटे भिडियो देखिले हेल्ले भी तथापि कम दौनी देखिए छड़े हो देखिए चेष्टा करी आउ थे रांपी ये भात बसई आज गांगेलाटे भात बसई आलू 4-5टा पकई सीझा भात डाल भात जोड़े पुओ खुआबी मु खाइबी काले करी खिचड़ी आती अच्छी खिचड़ी हाँ पानी गुरा जाऊँ फुल करी पानी ना बोतल ता बोतल मो बोतल दुटा जाक खाली चामच गुड़ा थोईदबा। यही स्पून स्टैंडटा भी ऑनलाइन मगई देखिले केते सुंदर रहीगला। तो सांग मैंने बहुत वर्षा है एत घड़घड़ी बिजुली काली राति वर्षा चली आज दिन जाक भी वर्षा पकाऊँ एबे टे समय छाड़ी अध घंटे घंटा तथा झिपी पकाऊँ सका एत वर्षा दीपर वर्षा लगातार प्रबल जोर वर्षा आज काची घर को आसबि या घर नुह कि कह घर को आसुनु ओहो ये मो शिवांश खेलुची जो कौन नाशपाती काटी खाई खाई से भावुँ यहाँ पिजुली यहाँ तो नाशपाती से भावुँ यहाँ पिजुली ये फाड़े फाड़े खाई आहरी तु आई खाईदे एना तार गाड़ी गाड़ी भितर से कौन सब भर्ती करटी युड़ा सब एरा सोल गुड़ा तो एरा सोल गुड़ा भर्ती कर ना हाँ कौन हाँ कौच यहाँ हूँ बस मोर यहाँ बस कार यहाँ रेसिंग कार भांगी रे बस ना ताऊपर भांगी बस ना बाहर पूरा सुनसान चारिआडे खाली बेंग मानकर रडी गाड़ी मोटर जहाँ गोटे गोटे जाऊँगी बेंग मानकर रडी वर्षा हेल्ले तो जानी थे बेंग रडी केमितिका आ भात सागे सकाल जो आलू सीझा करी आलू सीझा थिला आलू सीझा 2टा आ पियाज टिके रसुण टिके कंचा लंका तो सरी तो सुखिला लंका टिके नहीं जाइए बस खाईदबू तेणु आनी भात सागे मिक्सचर आती रहा सरीगला शेष मिक्सचर जोड़े रहा जोड़ा मिसई दूसरी चकड़ी आलू सीझा मिक्सचर किए खाइबा भल पाए आम तो पिला बहुत खाई गुड़ाक ना पोड़ा पोड़ी सेका सेकी एमती सब पाग जुग कर बहुत खाई जिते तरकारी हेल्ले भी घरे जेहेतु आम चाषी घर पनीपरिया भी चाष हुए तथापि भी जहाँ तरकारी होते एमती पोड़ा पोड़ी सीझा सीझी ये जिन गुड़ा खाया बहुत भल पाऊ कहीं जेहतु बिल को भात जाए हम चाषी लोक मान अभ्यास था ना पोड़ा पोड़ी सेकासी एड़ा एनी भात खाइबा बहुत भल लगे पखाड़ सांग शाग भजा बड़ी भजा एगुड़ा सब तेणु
ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇବାସ କିଛି କରିନି। ସକାଳର ଆଳୁ ସିଝା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲେ ଖାଇଦେବା। ମୋ ପୁଅ ତ ସେରିଗୁରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଥିଲା ତାକୁ ଖିଚୁଡ଼ି ବି ଖୁଆଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଦେଲା ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚକଟି ଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ପାଗଟେ ହେବ। ତୋରାଣୀରେ ଚକଡ଼ିଲେ ନା ତାର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଲାଗେ। ପାଣିରେ ଚକଡ଼ିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତୋରାଣୀ ପକାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସକାଳ ଭାତଟା, ବାସି ଭାତର ବି ତୋରାଣୀଟା ବହଳିଆ ଥାଏ। ସେଇଟା ପକାଇବେ ଯଦି, ଏଇଟା ଆମର ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ବହଳା ହେଇଥାନ୍ତା। ବାସି ଭାତ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସକାଳ ଭାତଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପାଣିଆ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। କିଏ କିଏ ଏମିତି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜାଣିନି ମୋର କେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ମୋର ତ ଭିୟୁଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଭିୟୁଜ୍ ଆସୁନି, ବି ଟାଇମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନି। କରୁଛି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ରହୁଛି ବେଳେବେଳେ କରିହେବ। ଏଠି ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲି, ଗଲା ପରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିଛି। କହିଲେ ଆଗ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଏକାଥରେ ଯାଇକି କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ବାସନକୁସନ ମୁଁ ରଖୁନି ପ୍ରାୟ। ଯଦି ହଁ ସେମିତି ଦେହ ପା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ବହୁତ ରାତି ଯାଇଥିବ, କ'ଣ କାମ ତାହେଲେ ବାସନ ମାଜି ନଥିବି ସକାଳୁ ରଖିଥିବି। ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାସନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରାତିରେ ବାସନଟା ମାଜିଦେବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ବାସନଟା ମାଜିଦେଲେ ଭଲ, ସକାଳୁ ଆରାମରେ ଆସିବ ବାସନକୁସନ ମଜାମଜି ହେଇକି ଥୁଆ ରୋଷେଇବାସ କରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ କାମ ଦାମ ଖାଲି ଘର ଦେବ, ବାସନ ମଜା ହେଇଥିବ, ଭାତ ଫାତ ବସେଇ ଦେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛିକି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୂଷା ଏ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁନି, ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେ ରାତିରେ ସଫା କଲେ ବି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୋଛାପୋଛି କରେ। ବାସନକୁସନ ପିଛୁଳେଇକି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରେ, ନହେଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସରିଥିବ କିମ୍ବା ଅସରପା ଭାରି ଭୟ ସରିଥିବ, ଚଢ଼େଇ ଧୂଳି ମୂଳି ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପର ଘରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପିଛୁଳା କରିକି ବସେଇ ଆମ ଚିମିରେ ଲଗା ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ହେଉନି। ଏପଟେ ପବନଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲିଭି ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ହେଉଛି ଝରକାଟା, ଖୋଲା ହେଉନି, ଯେହେତୁ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି।